नमस्कार। आज हूँ फेब्रुआरी 12 बुधवार। मु आपणों नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकाल ताजा खबर। आसतु जानिबा आजिर खबर गुड़िक। से भिडियोटी को देखा आगु लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन पर क्लिक करंतु, जहाद्वारा एमिति लेटेस्ट न्यूज खबर गुड़िक आम चैनल माध्यम सर्वप्रथमे देखिपारे। चलतु वर्तमान खबर गुड़िक नजर पकईबा। खूब शीघ्र राज्य में आरंभ हो आयुष्मान भारत योजना। ओडिशा मेडिकल हेल्थ सर्विसेज अमेंडमेंट रूल्स 2017 रे परिवर्तन अणाजिब। एहा द्वारा डाक्टरों नियुक्ति ठारू आरंभ करी पदोन्नति पर स्वतंत्र नियम रहिबो। खूब शीघ्र राज्य में आरंभ हो आयुष्मान भारत योजना बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग कहिसेंती। पूर्वर अनुबंधित हॉस्पिटल गुड़िकरे जो सॉफ्टवेयर थिला से गुड़ी को आईटी इंटीग्रेशन जरिया रे नया सॉफ्टवेयर रे लोड करा जाउछि। एबे कार्ड प्रिंट चली बोली कहिसेंती स्वास्थ्य मंत्री। परवर्ती खबर, डमणा छक निकटरे एक नुआ टेक पार्क स्थापन करिबो ओडिशा। सेथिपई 25 एकर जमी देवाकू इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी विभाग पक्षरु साधारण प्रशासन विभाग को चिठी लेखा जाइछि। आईटी विभाग जणाइछि जे भुवनेश्वर आईटी इलेक्ट्रोनिक्स और सेमीकंडक्टर हब भावे उभाय होतुवा बेले गुणात्मक स्थान जोगाई दियागले ताहा राज्यर आईटी अभिवृद्धि को बढ़ाइबो। जमी समस्यार समाधान करने लगी पटिया पाखरे थिबा 25 एकर जागा देवाकू आईटी विभाग अनुरोध करिछि। परवर्ती खबर, गर्भवती प्रसूति महिला मानक उत्तम स्वास्थ्य तथा कन्या संतान जन्म को प्रोत्साहित करने पाई मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी निष्पत्ति ग्रहण करिसेंती जे पुत्र संतान जन्म पाई गर्भवती मानकू वर्षको 10,000 टंका प्रदान कराजिबो एवं कन्या संतान जन्म पाई गर्भवती मानकू वर्षक 12,000 टंका प्रदान कराजिबो। परवर्ती खबर, कटकरे एक कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एने घोषणा करिसेंती जे एणिकी नवम और दशम श्रेणी पिलांकू मध्य मध्याह्न भोजन मिलिबो। पूर्वरु विद्यालय रे केवल अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन मिलुथला। छात्र छात्री माने जेभली पाठरे ध्यान दे पारिबो एवं केही मध्य भोकरे रहिबेनी से नै एही व्यवस्था करा जाउछि। प्रथमरु दशम श्रेणी पर्यंत समस्त पिलांकू मध्याह्न भोजन व्यवस्थार लाभ मिली पारिबो। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र आरंभ हो जयदेव विहारु नंदनकानन पर्यंत फ्लाईओवर। एने सूचना देछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। सरकार एही प्रकल्प को अनुमति दे सारिचंती बोली कहिसंती। जयदेव विहार रे जातीय राजपथ जो फ्लाईओवर रही ताकू संयोग करी से फ्लाईओवर नंदनकानन पर्यंत जीव। परवर्ती खबर, समवाय बैंक रे लागू हेबो ओटीएस व्यवस्था। एही व्यवस्था लागू करने को समवाय विभाग विधिबद्ध अनुमोदन प्रदान करिछि। एहा ओडिशा राज्य समवाय बैंक, जिला केंद्रीय समवाय बैंक, सहरांचल समवाय बैंक एवं प्राथमिक कृषि समवाय समिति रे कार्यकारी हेबो। फल समवाय बैंक और प्राथमिक कृषि समवाय समितिर मोट अनादाय ऋण बोझ ह्रास पाइब। ओटीएस योजना प्रत्येक आर्थिक वर्ष रे एप्रिल 1 रु अक्टोबर 30 पर्यंत 6 मास पई कार्यकारी हेबो एवं एहा पई कट ऑफ तारीख 31 मार्च को स्थिर करा जायछि। परवर्ती खबर, ओडिशार समस्त 314 ब्लॉक रे स्टेडियम निर्माण हेबो बोली कहिसेंती क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। ब्लॉक स्तरीय स्टेडियम निर्माण करने पाई ओडिशार 314 ब्लॉक रे 4,124 कोटी टंकार प्रकल्प अनुमोदन होईछि। एही ब्लॉक स्तरीय स्टेडियम प्राय 8 रु 10 एकर स्थान रे निर्माण कराजिबो। सूचना अनुसार क्रीड़ार विकास पाई आवश्यक भित्तिभूमि जेपरी विकास होई परिबो ताहा लक्ष्य रखा जायछि बोली कहिसेंती क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। परवर्ती खबर, सड़क रे बढ़िबो कैमेरा संख्या। एने खारवेल भवन रे वाणिज्य बैठक अनुष्ठित होईछि एवं एहार अध्यक्षतार अछंती परिवहन विभागर प्रमुख शासन सचिव उषा पाढ़ी। बेपारुआ चालकंकु नियंत्रण करने को वैषयिक ज्ञान कौशल संपन्न एनफोर्समेंट उपरे वाणिज्य और परिवहन विभाग गुरुत्व देछि। एथिपाई राज्य रे समस्त गुरुत्वपूर्ण राजपथ रे इंटेलिजेंट एनफोर्समेंट मैनेजमेंट सिस्टम बा आईईएमएस र संप्रसारण कराजिबाकू लक्ष्य रखा जायछि। समस्यार सुधार पाई सड़क निर्माण समय रे समस्त मानकू सठिक भावे पालन करा जाउछि
କି ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ସହ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନୂତନ ରାଜପଥ ସହ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ IEMS ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 21,413ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଡାକସେବକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶାଖା ଡାକଘରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ପଦବୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଡାକ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର 20 ସ୍ଥାନକୁ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସଂଖ୍ୟା 378କୁ ବଢ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ସର୍ବାଧିକ 60ଟି ସ୍ଥାନକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁରର 2ଟି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ଏବଂ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଦେବଝରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନୀର ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ NCC ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଗୁରୁବୀର ପାଲ ସିଂ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ 3 କ୍ୟାଡେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ NCCର କ୍ୟାଡେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 60,000 ରହିଛି। ଏହାକୁ 90,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ NCC ପିଲାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ 3ଟି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 5 ଏକର ଲେଖାଏଁ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଥିପାଇଁ 10 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମା ହେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଭାଜପା ଏବଂ RSS ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସନରୁ AAPର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରବେଶ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଭାଜପା ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବେ। କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ବିୟରର ଦାମ। ବିୟରର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି। ବିୟରର ଦାମ 15% ବଢ଼ିଲା। ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ବିୟରର ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେଲା। ଏଣିକି ବିୟର କିଣିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମ୍ମୁର ଅଖନୁର ସେକ୍ଟରରୁ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଫରୱାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ IED ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସେନାର ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏବଂ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। IED ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଆଉ ରହିବନି ପଞ୍ଜିକା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ନିର୍ଭୁଲ ଓ ତ୍ରୁଟିବିହୀନ ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ 5ଟି ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରକାଶ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଚଳିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତିଥିକୁ ନେଇ କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୁଲ ରହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପକୂଳ ରାଜପଥରେ ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା। ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଟୋଲ୍ କଟିବ। ଏହି ରାଜପଥ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 163 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏହି ରାଜପଥକୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ NHAI ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ କଡ଼ରେ ରହିବ RCC ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରତି 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଓ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ। ରାଜପଥ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଛଡ଼ା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି ସର୍ଭିସ ରାସ୍ତା ରହିବ। ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିବ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଉଚ୍ଚମାନର କ୍ୟାମେରା, ଯାହାଫଳରେ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବ ATMS। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶେଷ ନୀତି ଥିବାରୁ ଫେବୃଆରୀ 12 ଏବଂ 13 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 32,000 ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 23ରୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 22ରେ ଏହାର ସମାପ୍ତ ହେବ।
ଏହାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା 18ରୁ 36 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫିସ୍ 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସିବିଟି ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଟେଷ୍ଟ ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।